Opo, ma'am. Facebook, YouTube. Ano lang, yung biyahe lang naman, ma'am. Tapos pick up, drop off. Yun lang, ma'am. Oo. From the rides po, ma'am. So, ayun mga lods, meron tayo pick up dito na sa malapit sa SM lang. So, tara. Tapat ng SM lang to. Lorraine. Kay Miss Lorraine, ma'am? Ma'am? Ito yung gamit nyo ma'am sa loob, ma'am. Para makakabuelo po kayo. Pabatak na lang, ma'am. Medyo maigpit po siya. Wait lang. Pabuka po. Yan. Ako, ma'am. Wait lang po. Sige, paalis muna po, ma'am. Medyo masakit pa siya ito, ma'am. Bago pa lang kasi. Medyo masakit po kasi. Excuse lang po, ha. Yan. Stop it. Get some help. Palak na lang po, ma'am. Ano naman? Ano naman? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Excuse lang, ha. Dito sa kabila, ma'am. Sige po, hawak ko kayo sa akin, ma'am. Ilang subdivision to, ma'am? Dito lang, ma'am. Ayun sa loob, ma'am? Pwede naman. Sige po, wala problema. Drop off lang, sir. Kaliwa, ma'am. Hindi nyo napin sa loob, ma'am? Hindi nyo pininsa, no? Hindi mahanap, no? Ah. Kanan, ma'am? Meron kayo po bang angkas paggabi? Meron, ma'am. Kasi mas, minsan po kasi paggabi mas gusto ko po yung tricycle kasi kamahal po. Oh. Meron, ma'am. Tsagaan lang po, ma'am, paggabi. Anong oras, ma'am? Ah, meron, ma'am. Marami pa yan, ma'am. Ay, saan, ma'am? Yun po yung sumikat. Ah, sige, ma'am. Ah, po kayo, ma'am. Mataas po yan. Ay, wait lang, ma'am. Ay, yun na. Ito po yung gamit, ma'am. Draft of 50, ma'am. Okay lang, ma'am. Isama ko sa upload ko yung biyahe natin. Nagpa-vlog kasi ako, ma'am. Ay, saan po? Pwede lang. Okay na, ma'am. Thank you, ma'am. 50 pesos, ma'am. Ano po? Nag-upload po kayo sa YouTube? Opo, ma'am. Facebook, YouTube. Ano lang, yung biyahe lang naman, ma'am. Tapos pick up, drop off. Yun lang, ma'am. Oo. Ano po nga? Pangalan niyo po? From the rides po, ma'am. Hanapin niyo po kayo. Thank you, ma'am. Ano po ulit yun? From the rides po, ma'am. From... From the rides. Tapos DI. Tapos rides po. Opo, yan po, yan ako. Thank you, ma'am. Wait lang. Wala, yung biyahe lang naman, ma'am. Yung pick up, drop off. Ano, ma'am? Mga 3 months pa lang, ma'am. Pero ano po, kung galing po ako ng Santa Rosa. Tapos, nakakuha ako ng apartment dito. Kasi mura-mura dito kasi, ma'am, apartment eh. Kaya lumipat po ako. 50 pesos, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.